Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Father, we give you thanks porque sabemos que estás aquí entre nosotros. because we know that you are in our midst. No hay mucho ruido, There's no much ni noise, muchos gritos, no much is crying, pero hay paz. but there's peace. Hay una dulzura en el ambiente, Señor. There's a sweetness in the atmosphere, Lord. Padre, y te agradecemos. And we give you thanks, Este es Father. el momento de levantar nuestras manos This is the moment to raise our y hands rendirnos a and ti, to Señor. surrender to you, Lord. Recibe, Señor, nuestro corazón. Receive, O Lord, our heart. Perdona nuestras fallas. Forgive our trespassings. Cúbrenos con tu sangre. Cover us with your blood. Aún nuestros hijos están tranquilos. esta Even our mañana. children are calm this morning. Padre, y te pedimos que así permanezcan. And we ask, Father, for them to stay like that. Cúbrenos a todos con esta calma, Señor, Cover us all with this peace, en Lord. esta dulzura de tu In Espíritu. this sweetness of your Spirit. Háblanos, Señor, por tu palabra. Speak to us by your word. Sujeta a todo demonio, Señor. Subject every demon, Lord. Cúbrenos con tu sangre. Cover us with your blood. Padre, cada uno venimos peleando una batalla Each of us come fighting a battle, Lord. para poder estar aquí adorando tu To be nombre. able to be here to praise your name. Está frío allá afuera. It's cold Las outside. calles están The peligrosas. streets are dangerous. Pero gracias porque nos trajiste But bien. thank you, Father, for bringing us safe. Y vinimos a tu casa And we come to your para house mostrar que te amamos, to show that we love que you. reconocemos cuál es nuestro lugar And that we recognize which one is our a place. tu lado y en tu presencia. By your side and in your presence. Bendíganos en esta mañana Bless us this morning. y rompe toda cadena del diablo. And break every chain of the devil. En el nombre del Señor In the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Amamos tu palabra We take that to your word. en el nombre del Señor In the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Bendito es el nombre del Señor. Yes. Blessed be the name of the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Vamos a leer. Pongámonos de pie un momento. Leamos nuestra escritura. Let us read our scripture. Sorry, let us stand up. Mateo 18:15. Matthew 18:15. ¿Estamos contentos en la Are casa we del happy Señor? in the house of the Lord? Amen. Bendito es el nombre. Blessed be the name of the Lord. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Si te oyere, has ganado a tu hermano. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. And if he shall neglect to hear them, tell it into the church. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. But if he neglect to hear the church, let him be unto a hidden man and a publican. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, Verily I say unto you, whatsoever shall bind on earth shall be bound in heaven, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los Amen. cielos. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. For where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Pueden sentarse. You may be seated. Amen. Dios disciplina a su iglesia God disciplined his church para preservar la santidad del cuerpo de Cristo. to keep the holiness of the body of Christ. Dios le ha dado a la iglesia la autoridad God has given the church the authority de aplicar disciplina a sus miembros en su nombre. to apply discipline to his members in his name. Hemos sido enseñados en We este lugar. have been taught in this place. Recuerdo que uno de nuestros hermanos predicó I remember one of my brothers preached que cuando hacemos algo en su nombre that when we do something in his name, es
como que si Jesús mismo lo estuviera haciendo. It's as Jesus himself was doing it. Entonces, si aplicamos la disciplina de la palabra So if we apply the discipline on the sobre word uno de nuestros miembros, over one of our members, en el nombre de Jesucristo, in the name of the Lord Jesus es Christ, como si Él mismo lo estuviera haciendo. is as he himself will do it. Entonces, estudiamos que la disciplina es por amor, So we study that discipline is by love, que el amor es correctivo, that love is corrective, que es la evidencia de que Dios nos ama that is the evidence that God loves us, y que es la evidencia de que nos amamos los unos a and los is otros. the evidence that we love each other. Y que delante de Dios no hay tolerancia hacia el pecado. Before God there's no tolerance to sin. Y recordamos esa lección severa And we remember that severe lesson que Dios le dio al pueblo de Israel that God gave the people of Israel y al pueblo de Dios en el libro de los and the Hechos, people of God in the book of Acts, que Dios no va a tolerar el pecado, that God won't stand for sin. sino que nos dio una lección He gave us a que el lesson pecado tiene que ser confrontado y that sin has to be corregido faced and corrected en la iglesia. in the church. Entonces ahora vamos a hablar esta mañana So now this morning we're going to speak de los fundamentos de la disciplina de Cristo. of the foundation of the discipline of Ajá. Christ. Entonces vamos a estar pensando en las cosas que son la base de todo eso. So we're going to be speaking about the things that are the basis of this. Entonces la primera cosa, The first thing, ¿a quién debemos disciplinar? whom should we discipline? Esa es una pregunta que siempre ha existido. That's a question that has always been there. Esta iglesia es pequeña, This church is pero little, hay iglesias muy but grandes. there's churches that are Y really big. entonces la gente, hay de toda clase de So personas. there's all type of person Hay there. personas que vienen de visita, There's persons that are busy. hay personas que vienen constantemente There's persons that come constantly. y que nunca toman un paso firme con el Señor. And that they never take a firm stand with Jesus. Entonces nunca definen su So posición. they never define the position. Nosotros sabemos que están en la iglesia, And we know that they're in the church, pero no sabemos si son cristianos o but we no. don't know if they're Christians or not. Entonces, y hay yo he conocido personas en las iglesias And they have met people in the churches que han sido miembros de la iglesia por 50 años that they have been members of the church for 50 years. y ni siquiera se han bautizado. And they have never been baptized. Entonces, en una iglesia hay de toda clase de So personas. in a church there's all type of persons. Entonces, ¿a quién podemos aplicar esta To disciplina? whom can we apply this discipline? Yo escuché esta interpretación, I heard this que es interpretation la disciplina de Cristo solo puede aplicarse a los miembros that de the la iglesia. discipline of Christ can only be applied to the members of the Entonces, church. la pregunta, So the question is, ¿quiénes son los Who miembros? are the members? Entonces, van al mensaje. They go to the Y dice el message. hermano Branham que los miembros de la iglesia And Brother Brian says that the members of son the church aquellos que dan sus ofrendas, are sus those who diezmos, give their offerings and their tithes. y que asisten con todo el tiempo a And la they iglesia. constantly go to church. Y que por supuesto se han bautizado en el nombre And del of course they Señor. have been baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Pero yo no encuentro esa explicación en la Biblia. But I don't find that explanation in the Bible. Yo cuando encontré lo que Pablo dice, When I found what Paul said, estaba muy asombrado. I was really amazed. ¿Quién es el que puede recibir disciplina? Who is the one that can receive discipline? Mateo 18:15. Matthew 18:15. Acabamos de leerlo. We just read it. Por lo tanto, si tu hermano Moreover, if thy brother pecare contra ti, shall trespass against thee, ve y redargúyelo entre ti él solo. go and tell him his fault between thee and him alone. Si te oyere, has ganado a tu hermano. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Entonces, eso es la primera cosa. That's the first thing. ¿Quién puede recibir la disciplina de Who Cristo? can receive the discipline of Es Christ? para mi hermano. It's for my brother. Right? Es lo que Jesús mismo dijo. It's what Jesus himself Mi said. hermano, mi My hermana. brother, my sister. Ahora, escuche cómo lo dijo Pablo. Now listen how Paul Y said es it. And it's maravilloso. marvelous. Y esto es 1 Corintios And this 5:11. is 1 Corinthians 5:11. Si alguno llamándose hermano If any man that is called a brother fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, be a fornicator or covetous or idolater or railer or a drunkard or an extortioner, extortioner, con el tal ni aun comáis. with such
not to eat. Miren la primera parte del versículo. La primera The parte del first part of the versículo. verse. Dice, si alguno llamándose hermano. If any man that is called a brother, En esta ocasión es más claro en in español. this occasion is clear in Porque Spanish. en inglés Because in dice, English, si un hombre que es llamado un hermano. if any man that is called a brother, Pero en español But in dice, Spanish, si un hombre que se llama a sí mismo. it says if a man that call himself a brother, Y esa es la cosa then correcta. that's the right thing. Porque es la palabra onomazo, Because it's the word onomaso, eso es griego, that's Greek, que significa which means, profesar. to profess. Entonces, pues, si lo leemos If correctamente, you read it the right si way, algún hombre que profesa ser if a hermano, man that profess to be a Christian, o sea, brother, yo no le llamo que a él mi hermano, I don't call him brother. él se hace llamar a sí He mismo calls himself brother, un cristiano, a Christian. él se llama mi hermano. He calls himself my Entonces brother. aquí está todo. So here's everything. Si yo puedo llamarle a usted hermano, I can call you brother, pero eso no lo hace mi hermano. but that doesn't make you my brother. Usted será mi hermano You will be my cuando brother usted mismo se llame mi hermano. when you call yourself my brother. Usted debe profesar que es un You have cristiano. to profess that you're a Ahí, Christian. esa es la persona que puede recibir disciplina. That's the person that can receive this. Yo puedo decir el hermano Álvaro es un miembro de la I iglesia, can say brother Albert is a member of the church, pero si él nunca lo ha dicho, but if he had never said it, entonces él no es miembro de la so iglesia. he's not a member of the church. Escuche eso, hermano. Listen to Y usted that. dice, esa clase de persona no existe. You say that type of person says, Yo he conocido muchas personas I have met many people que han asistido por muchos años a la that they iglesia, have gone through many years to church, viviendo una vida mundana, living a worldly life. nunca se convierten, They never convert. nunca creen, They never be. nunca se They bautizan, never get pero están baptized. allí. But they're there. That's He right. conocido mucha gente, I have met many people. incluso dan regalos a la iglesia, Even they give a gift to the church. ayudan en las actividades de la They help iglesia, in the activities of the se church. sienten bien entre los cristianos, They feel good among the Christians, pero ellos nunca se han llamado cristianos. but they have never called themselves Christians. Ese no es mi hermano. That's not my brother. Incluso nadie les dice hermanos, Nobody tells them brother. sino que le Call them dicen brother. señor so and so, So Mr. So and so o señora so and so. and Mrs. So and so. ¿Ve usted? Eso no es mi hermano, That's not my brother, porque él nunca ha dicho que es mi hermano. because he had never said that he's my brother. Pablo está diciendo, Paul is ¿quién va a recibir la disciplina? Who will receive the Si discipline? alguna persona se llama a sí mismo mi hermano. If a person called himself my brother, Oh, espero que lo entienda. I hope you understanding this. Ahora, estudiamos algo muy parecido We studied something really similar en las edades de la iglesia. in the church ages. El apóstol Pablo dice, The Apostle Paul said, más bien el hermano Branham dice, Brother Branham said, en el resumen, en el resumen de las edades, rest of the 7 ages, ustedes van a recordar esto, you will remember this, dice, dado que ambas iglesias, ¿verdad? since both bear the name of Ajá. both churches. Usted recuerda en las edades de la In iglesia, the church ages, vimos que está la iglesia verdadera we saw that there's the true church y la sinagoga de Satanás. and the synagogue of Satan. Entonces dice el hermano Branham, So Brother Branham said, dado que ambas llevan el nombre del Señor, since both bear the name of the siendo Lord, llamadas cristianas, being called Christians, y por llevar ese nombre, and by such name bearing, obviamente reclaman una relación con Él. obviously claim a relationship to Him. Dios ahora los hace responsables a ambas delante de Él, por tanto les habla a cada una. God now holds them both responsible to Him, and therefore speak to each. Dios le llamó a la iglesia falsa God called the false church la sinagoga de the Satanás, synagogue of Satan. pero ella no se llamaba así. But she didn't call herself Ella se that. llamaba la iglesia de She Cristo. called herself the Church of Entonces, Christ. por decir que eran iglesia, And because she said that Dios they were los church, hace responsables. God makes them responsible. Entonces una persona So a person se hace llamar cristiano, calls themselves a Christian, Dios lo hace responsable. God makes them responsible. Yay. Oh, Lord Jesus. Por eso esa es la persona que va a recibir la disciplina, That's the person who's going to receive the porque va a discipline, ser responsable delante de Dios. because he will be responsible before the Lord. Es algo It's maravilloso, something ¿verdad? marvelous, right? Oh, para mí lo fue. For me it was. Ahora,
Now, ¿Cuál es la causa de la disciplina? what's the cause of the discipline? Sabemos que es el pecado. We know it's sin. Si su hermano pecare, If thy brother shall sin. entonces es el pecado. It's sin. Entonces dice en Mateo 18:15, So Matthew 18:15 says, por tanto, si tu hermano pecare contra ti. moreover, if thy brother shall trespass against thee. Ahora, yo quiero que usted se fije en esta escritura. I want you to pay attention to this scripture. Hay algo interesante aquí. There's something interesting here. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti. Moreover, if thy brother shall trespass against thee. Así está escrito en inglés, así It's está written escrito en in español. English and in Spanish the same way. Pero la cosa interesante But the interesting es thing que en griego no dice así. that in Greek it doesn't say like that. Dice en griego está In escrito de Greek esta it manera. says it this way. Por lo tanto, si tu hermano pecare, Moreover, if thy brother shall trespass, no dice contra ti. it doesn't say against thee. Solamente dice si tu hermano pecare. It only says, if thy brother shall trespass. O sea, tendríamos que leerlo de esta So manera. we should Next. read it in this way. Por tanto, si tu hermano pecare, Moreover, if thy brother shall trespass, ve y redargúyele. go and tell him his fault. Escuche eso. Listen to that. Entonces es algo muy So interesante. something very interesting. Porque ambas cosas son Because correctas. both things are right. Porque vamos a leer más adelante Because we're going to el read mismo later capítulo. on in the same chapter que Pedro le preguntó al that Señor, Peter asked the Lord, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi how hermano many times I have to forgive my brother que peca contra mí? that sins against me? Pero Pedro estaba preguntando But Peter was asking de un pecado contra él mismo. of a sin against him. Ajá. A sin against Pero him. cuando Jesús estaba hablando, When Jesus was speaking, no estaba hablando de si tu hermano te ofende a ti. he wasn't speaking about if your brother offends you. Esto es algo importante, This is something important porque nosotros pecamos because we sin contra 3 personas. against 3 people. Podemos pecar contra nuestro hermano, We can sin against our brother. podemos pecar contra Dios, We can sin against God, o podemos pecar contra nosotros or mismos. we can sin against ourselves. Si usted peca contra Dios, If you sin against God, tiene que pedir perdón a Dios, you have to ask forgiveness to God. Right. Amen. no a su hermano. Not to your brother. Pero si usted peca contra su hermano, But if you sin against your usted brother, tiene una deuda con su you have hermano. a debt with your brother. Y si usted peca contra sí mismo, And if you sin against yourself, entonces va a tener que arreglar las cosas. you will have to fix things. Pero usted no ha ofendido a otra But you persona. haven't offended nobody else. Entonces usted puede pecar contra su esposo, So you can sin against your husband, contra su esposa, against your wife, contra sus hijos, against your children, contra un hermano o una against a hermana. brother or sister. O puede pecar contra Dios Or you can sin against God. o contra sí mismo. Or against yourself. Pero Jesús no estaba hablando de ninguno de esos, But Jesus wasn't speaking on none of those. sino de los 3. But he was speaking about the 3 of them. Si tu hermano pecare, If thy brother shall trespass pecare contra ti, against thee, pecare contra Dios against God, o pecare contra sí mismo. or against himself. Por eso es que él no estaba incluyendo contra ti, That's why he wasn't adding against thee. sino que estaba incluyendo toda clase de pecado. But he was adding all type of sin. Si tu hermano pecare, ve y redargúyele entre ti y el If sol. thy brother shall trespass, go and tell him his fault between thee and him alone. Para que usted vea que esto es correcto, For you to see that this is mire right, cómo lo expresó Pablo look how Paul expressed it. en Gálatas In 6:1. Galatians 6:1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, Brethren, if a man be overtaken in a fault, no dice contra ti, it doesn't say against thee, él dice en una falta, it says in a fault, cualquier clase de falta. any type of fault. Y de eso es lo que estaba hablando Jesús. And that's what Jesus was No speaking de un about. pecado contra una persona, No a sin against a sino person, cualquier pecado. but any sin. ¿Ve usted? Do you see it? Entonces, So- esa palabra fue muy asombrosa. That word was really Si amazing. alguno fuere tomado, If a man be overtaken, otras Biblias lo traducen sorprendido. so other Bibles translate as Surprises. surprise. Ajá. O sea, Surprise. fue encontrado. It en was un pecado. found in a sin, Ajá. Entonces luego dice en alguna falta. in a fault, Eso significa una ofensa, which means an offense, un pecado a sin, o una desviación. or
¿Cómo se llaman en la carretera? Disrailing? No. You know Cuando what usted state se you go sale to del side? camino. When you get out of the way, like Ajá. derailing, right? Ajá, derailing. Ajá, Entonces, ahí está. Si There tu is. hermano fuere encontrado caminando fuera del camino. If your brother will be found walking outside the way, Es algo hermoso esa palabra. that's a word. Entonces, porque esa es la palabra correcta del That's Evangelio. the correct word of the gospel. Porque el Evangelio fue llamado un camino. Because the gospel was called the way. Ajá. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesus said, I am the way. Entonces nosotros somos llamados So a we are caminar called en el camino. To walk in the way. Entonces si has encontrado a tu hermano afuera If del you found your camino, brother outside the way, ¿no es hermoso? isn't that beautiful? Entonces, pero hay una palabra más. But there's one more word. La palabra vivir. The word to live. Ajá, cuando nosotros hablamos de nuestra vida, When we speak about our life, en la Biblia se le dice caminar. in the Bible it's called to walk. Ajá, entonces usted está caminando con So Cristo you're walking with Christ o caminando en pecado. or walking in sin. That's right. ¿Puede entenderlo? Can you understand Ese es that? el lenguaje de la Biblia. That's the language of the Bible. Y Amen. tenemos que guardarlo en nuestro And we corazón. have to keep it in our heart. Entonces, la disciplina de Cristo Therefore, the discipline of Christ no se aplica a cualquier pecado. is not applied to every sin. No, me refiero a cualquier equivocación o falta. Every mistake or fault. Porque todos fallamos. Because we all fell. El hermano Branham dijo Reverend said que todos caemos muchas veces that al we día. all fail many times a day. Con nuestros pensamientos, With our thoughts, con nuestras palabras, with our words, con nuestras acciones, with our actions, con cosas que debemos hacer y no las hacemos. with things that we should do and we don't do them. Fallamos muchas veces. We fail many times. Pero por esas faltas, But because of those faults, Dios va a tratar con usted. God will deal with you. Porque Dios tiene varias maneras de ayudarnos a corregir nuestra vida. Because God has many ways to help us to correct our life. Una de esas es la palabra. One of those is the word. Para que nosotros caminemos en obediencia a For la us palabra. to walk in obedience to the word, Dios trae la palabra a usted God brings the word to you por medio de la predicación, throughout the preaching, por medio de una cinta, throughout a tape, por medio de su memoria. throughout your memory. La palabra va a The venir word will y come. usted va a decir esto And you no will está say, bien. hey, ¿sí? this is not right. Entonces, pero todos caemos muchas veces. But we all fail many times a day. Pero ¿cuál es el pecado que debe recibir So disciplina? which one is the sin that has to receive discipline? Es aquel hermano o hermana Is that brother and que sister está caminando en un pecado. that is walking in a sin? Escuche, por eso Listen. es importante That's la why it's palabra important. caminando. The word walking Es la palabra peripateo, is the word peripateo. griego, caminar. Walk. Esto es muy importante. This is very important. Esa es la disciplina de Cristo. The discipline of Christ Esa para aquellos hermanos que viven en un pecado is for those brothers that live in a sin sin arrepentimiento. without repentance. Están pecando They're sinning y viven así and they live that y no way. se arrepienten de And lo they que están don't haciendo. repent of what they're doing. Eso es. That is it. Mire la palabra peripateo. Look at the word peripateo. Segunda Tesalonicenses 3:11. 2 Thessalonians 3:11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan fuera de orden. For we hear that there are some which walk among you disorderly, Desordenadamente. Fuera de orden. out of order. Pero están caminando. But they're walking. Esa es la palabra que él usó. That's the word that he used. Peripateo. Peripateo. Esa es la manera de vivir de ellos. That's the way that they live. No dice, yo oí Doesn't que say, tú caíste en una I falta. heard that you commit a fault. O fue caer. Or you No, fell. esto es caminar. But this is to O walk. sea, camina hoy, He walks today. camino ayer, He walked yesterday. camina mañana. He walks Esa es tomorrow. su manera de It's the caminar. way that they walk.
Por eso es importante esa palabra That's why it's caminar. important the word walk. Porque nos da entendimiento Because it gives us understanding acerca de la disciplina. about the discipline. Pablo le dice a los tesalonicenses, Said to the he Thessalonians, oído que en la iglesia de Tesalónica I heard that in the church of Thessalonica, algunos andan caminando some are walking desordenadamente. disorderly. Y sabemos cuál es el orden de Dios. And we know which one is the order of Es la God. palabra. Is the word. Dicen amén a eso. Amen. Entonces, Amen. no es un tropiezo So it's not a stumble o una equivocación en or a su vida. mistake in your life. Todos lo cometemos. We all make mistakes. Y vamos a ir a la tumba And we're cometiendo going to go to the equivocaciones. grave making mistakes. Entonces, por eso es que la gracia y la That's why misericordia the grace and mercy están con nosotros. is with us. Y la misericordia es nueva cada mañana. And mercy is new every morning. Pero cuando una persona But when a person ha tomado una forma de caminar, has taken a way of walking, ese es el camino en el que están that's caminando. the way they're walking, Esa es su manera de vivir y no se that's the arrepienten. way they live, and they don't repent. Mire, Santiago 5:19. James 5:19. Hermanos, si alguno entre vosotros ha errado de la verdad, Brethren, if any of you do err from the truth, la palabra err the word err es vagar, wander, is to wander, andar caminando fuera del camino. is to be walking outside the way. Si alguno de ustedes If- anda descarriado, If any man of he says astray, astray, Descarriado. astray, Mhm. astray, amen. esa es la palabra. That's the word. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la If verdad, any of you are strayed from the word, está caminando fuera del camino. they're walking outside the way. Entonces, ojalá que entendamos I esto. hope we understand these things. Ahora, Now, volvamos a recordar la escritura de Jesús. let us go back to remember the scripture of Jesus. Escuche la diferencia entre inglés y español. Listen to the difference between English and Spanish. Si por tanto, si tu hermano pecare, Moreover, if thy brother shall sin, trespass. en inglés dice In English. trespass, In English it says trespass. en español dice pecar. In Spanish it says sin. Entonces, pero es la palabra But the word is que ya la estudiamos, that we already studied, amartano, amartano, griego. Greek. Usted ya va a recordar esa You will palabra. remember that word soon. La estatura del hombre The perfecto, stature of the perfect man. párrafo 66. Paragraph 66. La palabra pecado, The word sin, o sea, si tu hermano pecare, if thy brother shall sin, si tu hermano traspasó, or if he trespass, la palabra pecado ahí en esa the escritura word sin in that scripture significa fallar al blanco. means to miss the mark. Hermano Branham lo está diciendo. Brother Brian saying Es la palabra amartano. is the word amartano. Es cuando un hombre tiene un arco con flechas. Is when a man has a bow with arrows. Entonces está tirando hacia el blanco He's pointing at the target, Ajá. at the mark, y falla and he misses. en dar en el blanco. He misses the He mark. missed the mark. Falla en dar en el blanco. He missed the mark. El hermano Branham usa su propio ejemplo Brother Brian used his own porque él era example un cazador. because he was a hunter. Entonces dijo, si mi rifle no está dando en el blanco, So if he said if my rifle is not hitting the mark, yo necesito ajustar el I rifle need to adjust the rifle porque tiene que dar en el blanco. because he has to hit the Entonces, mark. mire, dice, Dios lo puso aquí para ser un cristiano. God put you here to be a Christian. ¿Dicen amén a eso? You say amen to that. No vinimos a la iglesia a ser miembros. We didn't come to be members of the church. Vinimos para ser We cristianos. come to be Christians. Cristiano es un seguidor de Cristo. Christian is a follower of Christ. O sea, lo vamos siguiendo We are following porque him estamos caminando en el camino. because we are walking in the way. Ajá. Amen. Entonces, Dios lo puso a usted aquí para que fuera un cristiano. God put you here to be a Christian. Si usted está desviado, If you are off to one side, regrese y reciba un ajuste. come back and get turned up. Y solo hay una cosa que puede darle el ajuste. And there's only one thing can turn you up. Y esa es la escritura. That's the scripture. No es el pastor, Is of the es la pastor. palabra de Is Dios. the word of the Lord. El Espíritu Santo en la escritura lo ajusta The Holy Spirit in the scripture turns you up, turns you, y lo trae directamente de nuevo al blanco. and brings you directly onto the ¿Están conmigo target. aún? You still with me? No pierda esto, Don't hermano. miss this, my brethren. Ok,
porque yo no voy a estar predicando esto todo el tiempo. Because I'm not going to be preaching this all the Y es time. tan importante And it's so porque important no vamos a enseñarlo solamente, because we're not going to teach it only. vamos a practicarlo. We're going to practice it. Y si usted dice, ¿qué están haciendo los And you demás? say, what are the brethren doing? Por eso lo estamos enseñando That's why we primero. are teaching it first. Porque un padre que castiga a su hijo porque no sabe caminar Because a father that punishes his child because he doesn't know how to walk está equivocado. is wrong. That's right. Tiene que enseñarle a caminar primero. He has to teach him how to walk first. Right. That's right. Amen. That's true. Entonces tenemos que entender la palabra So we have to understand the word y conocer lo que la palabra dice and to know what the word para says practicarlo después. to practice it later on. Entonces, dice el hermano Branham, So Brother Branham says, estamos puestos aquí para ser cristianos. God put you here to be a Christian. Escuche esto. Listen to this. Y si no estamos siendo cristianos, If you are off to one, if you are off to one side, if you're not o being sea, a si Christian, no estamos siendo cristianos, if you are not being a Christian, estamos fallándole al blanco. we are missing the mark. ¿Dicen amén a esto? Do you say amen to this? O ponga atención. Pay attention, my brother. Estamos supuestos a vivir en santidad. We are supposed to live in holiness. Y si no estamos viviendo en And santidad, if we are not living in holiness, estamos fallándole al we blanco. are missing the mark. O sea, estamos en pecado. We are in sin. Porque pecado es fallar al blanco. For sin is to miss the mark. ¿Dicen amén a Do you eso? say amen to this? Estamos hablando de la palabra pecado. We are speaking about the word sin. Estamos supuestos a ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres. We are supposed to be true men and true women. Y si no lo estamos siendo, And if we are not being that, estamos fallando al blanco. we are missing the mark. Estamos supuestos We are supposed a ser verdaderos esposos to be true y husbands verdaderas and esposas. true wives. Y si no lo somos, And if we are not, estamos fallando al blanco. we are missing the mark. Estamos en pecado. We are in sin. Pero es que nosotros creemos Because we believe que pecado solo es adulterio, that sin is adultery, que pecado solo son that adicciones sin is just y addiction, todos esos pecados and all those escandalosos. scandalous sins. Pecado es fallar al blanco. Sin is to miss the mark. Y si Dios nos ha pedido And algo, if God has asked us tenemos something, que darle al blanco we have to hit the mark. o estamos en Or pecado. we are in sin. Por lo tanto, Therefore, si tu hermano pecare, if thy brother shall sin, si tu trespass, hermano le está errando al blanco, if thy brother is missing the mark, eso es that lo que is Jesús it, está diciendo. what Jesus is saying. Somos llamados We are called a ser verdaderos padres y To be- verdaderas madres. true fathers and true mothers, Somos llamados a ser verdaderos hijos y verdaderas hijas. true sons and true daughters. Somos llamados We are called a ser verdaderos hermanos y verdaderas to hermanas. be true sisters and true brothers, Verdaderos servidores de Dios. truly servants of God. Y si no lo estamos And if haciendo, we are not doing it, estamos fallando al blanco. we are missing the mark. Por lo tanto, Therefore, estamos en pecado. We are in sin. Wow. No importa que nuestra falda barra el suelo It doesn't matter that our skirt sweeps the floor, o nuestro pelo sea largo or our hair be long, o no tengamos ningún vicio or we no- don't have any addictions, y nunca tomamos ni and we fumamos. never drink or smoke. Amen. That's right. That's right. Estamos fallando al blanco. We are missing the mark. Amen. Usted dice, hermano, pero usted quiere aplicar la disciplina a eso. You say, brother, you want to apply discipline to that? Yo no quiero aplicarla. I don't want to apply. La Biblia la aplicó. The Bible apply it. Amen. Wow. Mire, Look, he buscado algunos ejemplos de disciplina en la Biblia I have found some examples of discipline in para the que Bible usted vea cuál fue la causa for you to see what was the cause de que estas personas recibieron disciplina. that these people receive discipline. Primero de Corintios 5:1. 1 Corinthians 5:1. De cierto, esto es Pablo hablando. This is Paul speaking. De cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación. It is reported commonly that there is fornication among Y you, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. and such fornication is not so much as name among the Gentiles, Tanto que alguno tenga la mujer de su padre. that one should have his father's wife. Aquí está un joven cristiano This is a Christian man, John Christian man, y su padre no es cristiano. and his
father is not a Christian. Su padre es un hombre viejo His father is an old y man. se ha casado con una muchacha muy And joven. he has married a young lady. Y este joven cristiano And this young man, Christian man, le ha quitado la esposa a su propio he papá. took the wife of his own father. Porque si usted ve, la mujer no recibió disciplina. Because if you see, the women didn't receive discipline. Porque ella ni siquiera era cristiana. Because she wasn't a Christian. Pero el que recibió la disciplina But the fue este one who muchacho. received the discipline was this boy. Y Pablo mismo dice, And Paul said, este pecado es tan feo this sin is so ugly. que ni siquiera entre los paganos he visto algo como Not even among the heathen I had seen something like it. Entonces usted dice, And you say, entonces ahí sí necesita disciplina. you see, there he needs Ve discipline. usted, Do you see el it? pecado es Oh, escandaloso. sin is scandalous. Uh-huh. Pero en el culto pasado But in the last service, vimos a un israelita we saw an Israel man llevando en su hombro un poco de leña carrying in his shoulder some wood, y murió por eso. and he died for it. Vimos a Ananías y Zafira We saw Ananias and Sapphira. decir una mentira. To say one single lie. That's right. Amen. One single Y lie. murieron por eso. And they died for it. Entonces usted dice, y entonces cualquier pecadito puede ser causa. And you may say, oh, any little sin can be a cause, a Es motive. que delante de Dios no hay pecado grande ni pequeño. Before God, there's no big sin or little sin. Por eso es que amo yo el cómo el hermano Branham nos interpreta la Biblia. That's why I love how Brother Brian interpret the Bible. Pecado es fallar al blanco. Sin is to miss the mark. Y si usted falló por 2 milímetros, And if you fell for 2 millimeters, le falló siempre. you fell, regardless. Usted dice, pero señor, casi I le di. was about to hit No it. tenías que darle al blanco. No, you had to hit the mark. No 2 milímetros ni 3 Not milímetros. 2 millimeters or for 3 Yo millimeters. creo que el joven de Corinto I believe the John Man of Corinthians falló al blanco por una milla. the mark for a mile. Ananías y Zafira fallaron por 1 And centímetro. Sapphire missed for 1 centimeter. Pero fallaron al But they blanco. missed the mark. Y Jesús no dijo, And Jesus didn't say, si el pecado te escandaliza, if the sin is scandalous, si tú crees que el pecado es muy if grande, you feel that the sin is really big, si tu hermano peca. if your brother trespass, Mire, sins, en la iglesia de Corinto, in the church of Corinthians, esto es 1 de Corintios 11, this 29, is 1 Corinthians 11:29. esto lo mencionamos y no lo leímos. We mentioned this and we didn't read it. Porque el que come y bebe indignamente, For he that eateth and drinketh unworthily, esto es la cena del Señor, this is the Lord's Supper. come y bebe juicio para sí, Eateth and drinketh the nation to himself, no discerniendo el cuerpo del Señor. no discerning the Lord's body. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. For this cause many are weak and is sickly among you, and many sleep. La palabra duermen The word sleep es colmao, is koimao, que significa dormir en el sentido de estar muerto. which means to sleep in the way of being dead. Es como cuando Pablo dijo los que duermen en Cristo. It's like Paul said, the ones who sleep in Christ. Están muertos. The dead. Y Pablo está diciendo And Paul is saying que por tomar la Santa Cena y that to take the Lord's Supper unworthily, Dios los mató. God killed them. Wow. Esto es asombroso. This is amazing. Aquí hay otro ejemplo. This is another example. Primera Timoteo 1:20. 1 Timothy 1:20. 2 hermanos en la iglesia, Two brothers in the church, probablemente predicadores, maybe preachers, llamados Himeneo y Alejandro. called Hymenaeus and Alexander. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, Of whom is Hymenaeus and Alexander, los cuales entregué a Satanás whom I have delivered unto Satan, para que aprendan a no blasfemar. that they may learn not to blaspheme. Wow. Ellos no estaban diciendo cosas feas contra Dios. They were not saying bad things against God. En otro libro de la Biblia, In another book of the Bible, Pablo los vuelve a mencionar Paul mentioned it y again. dice que su blasfemia And he said that their era, blasphemy, era predicar que la resurrección ya había sucedido. it was to preach that the resurrection had already happened. O sea, que Wow. ellos estaban predicando doctrinas falsas. So they were preaching
false doctrines. ¿A cuántos tendríamos que aplicar disciplina en este tiempo? To how many we should apply discipline in this time? Wow. No habrían pastores en las iglesias. There wouldn't be any pastors in the churches. That's right. That's Preach right. on. Preach That's Si on. right. ahora cada hombre quiere tener su propia doctrina. Now every man wants to have their own doctrine. That's right. That's right. Wow. Oh, esto es terrible. This is terrible. La palabra herejía, The word heresy, heresy es la palabra griega que significa is the Greek word which means desunir, To- disunion. disunion. Nosotros oímos la palabra herejía muy fuerte, We hear the word heresy really strong, pero simplemente causar separación. but only to cause a separation. Eso es herejía en la That's Biblia. heresy in the Bible. Entonces dice Romanos 16:17. Romans 16:17. Os ruego, hermanos, que marquéis a los que causan divisiones Now I beseech you, brethren, mark them which cause division y escándalos contra la doctrina, and offenses contrary to the doctrine, y que vosotros habéis aprendido y apartado de ellos. which ye have learned and avoid them. Dos clases de hereje. Two types of heresies. Uno que One trae doctrinas incorrectas that brings wrong doctrines, y uno que causa divisiones en la iglesia. and one that causes divisions in the church. Y de eso, la En mayor lugar- parte son mujeres. The majority is women. Las mujeres dividen las iglesias. Women divide the churches. Un día Pablo le escribió a uno de sus hermanos, One day pastores, Paul wrote to one of his pastor's brother, y le dijo, and he habla said, con Evodia y speak Síntique, with Evodia and Syntyche, esas dos hermanas. those two sisters. Diles que hablen una misma cosa. Tell them to speak one single thing. Dos mujeres estaban dividiendo la Two iglesia. women were dividing the church. Tito 3:10 Titus 3:10. rehúsa a hombre hereje después de una y otra amonestación. A man that is a heretic, A heretic. Heretic. after the first and second admonition reject. O sea, no debemos aceptar herejes entre nosotros. We shouldn't have said Heretics. heretics against us. Heretics. 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 Heretics or heretics. Heretics against us. Ok. Among us. Entonces, ¿qué es un herético? Was a heretic. Uno que causa divisiones One that causes divisions por medio de doctrinas falsas throughout false o doctrines por su propia lengua. or throughout his own tongue. Wow. Entonces, un chismoso es un hereje. So a gossiper is a heretic. Y esas son las esposas de los pastores. And those are the wives of the pastors. Chismosas. Gossipers. Entonces, ve usted los ejemplos que nos da You see la Biblia sobre la disciplina. the examples that the Bible gives us against discipline. Uno más. One more. Esto es 2 Tesalonicenses 3:11. 2 Thessalonians 3:11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. For we hear that there are some which walk among you disorderly. ¿Qué clase de desorden? What kind of disorder? ¿Qué clase de pecado están cometiendo? What kind of sin there may be made? No trabajando en nada, sino preocupados en curiosear. Working not at all, but are busy bodies. Wow. Yo he conocido esa clase de gente en las iglesias. I have met that kind of people in the churches. Hombres que dicen, Men that say, no es que yo vivo por fe. I live by faith. Y andan visitando hermanos And they go visit para brothers vivir sin trabajar. to live without working. Comiendo y durmiendo en diferentes casas. Sleeping and eating in different houses. Porque hay amor en el cuerpo de Because Cristo. there's love in the body of Christ. No, no es amor lo que quieren. It's not love what they want. Son perezosos. They're lazy. No quieren trabajar. They don't want to work. Y habían mujeres que And there también would be hacían lo mismo. women that do the same thing. Y eran más de uno. And it was more than Porque one. Pablo está For diciendo, Paul is saying, hemos oído que algunos entre ustedes for we heard that there are some among you andan fuera de orden. that are walking disorderly.
Por lo tanto, Therefore- apliquen la disciplina a esos. Apply the discipline to those. ¿Por qué? Porque no dan al blanco. Why? Because they miss the mark. Segunda Tesalonicenses 3:12. 2 Thessalonians 3:12. Y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, Now then, that are such, we command and exhort by our Lord Jesus Christ, que trabajando en paz coman su pan. that with quietness they work and eat their own bread. Wow. Escuche, hermano. Listen, my brother. En este mundo In this world, nadie debe de comer gratis. nobody should eat freely. Es la ley de Dios. It's the law of God. Desde el libro del Génesis. Of the book of Genesis. Nadie No one debe comer gratis. should eat freely. That's Cada right. ser humano Every human being, debe pagar la deuda de su comida. they have to pay the debt of their own food. That's right. That's Escuche eso. right. Listen to that. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. The sweetness of your forehead, you will gain the bread. Por eso el hombre Dios lo mandó a trabajar That's why the man was sent to war. para alimentar su familia Feed his family. y así mismo. In that way, Él te dice, pero you la say, esposa no tiene que trabajar. but the Ok. wife doesn't have to work, right? David dijo que sí. David said yes. Dijo, la esposa no debe comer su pan gratis. The wife should not eat their bread free. Eso está escrito en el libro de Proverbios. This is written in the book Porque of el que Proverbs. no trabaja, For the one who doesn't work, es justo que no coma. it's just that they don't eat. Si la It's esposa no rightful. trabaja en casa, If the wife doesn't work in the si el house, esposo no trabaja, if the man doesn't work, es justo delante de Dios it's rightful before the que no Lord haya comida para esa persona. that there's no food for that person. Incluso los hijos. Even the children. Si usted cría a sus hijos If you raise your para que children, estén viendo todo el día el teléfono en el couch spend the whole day in the couch watching the TV, the y movie, jugando videojuegos, and playing video games, ese hijo no debe comer. that son should not eat. Correcto. Ni siquiera ordenan su propio They don't cuarto. even clean their own mess in the room. Aún los hijos deben ayudar y trabajar en casa. Even the children have to help and work in the house. Cada uno de nosotros Every single one of es la us palabra de is Dios. the word of the Lord. Y Pablo dijo, mírenlos, And Paul said, watch them. mírenlos quiénes son en la iglesia. Watch them. Who are they in the church? Y el niño le puede decir al papá, And the child may say to the que father, yo no soy un sirviente en esta but I'm casa. not a servant in this Yo no house. tengo que hacer I limpieza. don't have to clean up. Ok, no hagas nada. Don't do nothing. Pero por cada día que no haces nada, But cada for día que every no day comes. that you not do nothing, you're not going to eat. Right. Y si no te gusta, And if you don't like it, ve a trabajar para otra persona. go to work for another person Para que tengas dinero para comprar tu comida. for you to have money to buy your food. ¿No quieres trabajar para tu casa? You don't want to work for ¿No your quieres house. trabajar para tu You familia? don't want to work for your family. Entonces, pero quieres trabajar para un pecador. But you want to work for a sinner. Entonces ve y hazlo. Go and do it. Pero no vas a tener comida en esta casa. But you're not going to have food in this house. ¿Por qué hay tantas pandillas y todo eso? Why are there so many gangs and all that? Porque los padres nunca pensaron las cosas bien. Because the fathers never thought their things right. De acuerdo a la palabra de Dios. According to the word of the Lord. That's right. Hoy, espero que entiendan estas I cosas. hope you understand these things. Yo sé que son duras, I know they're pero es harsh. la palabra de It's Dios. the word of the Lord. ¿Cuál es el pecado? What's the sin? Fallar al blanco. To miss the mark. Y yo no estoy diciéndoles, And I'm not telling you. es la Biblia la que nos está It's diciendo. the Bible who is saying. ¿Quiénes recibieron disciplina? Who received discipline? Oh, espero que me entiendan. I hope you understand. Oh, comenzamos un poco más We tarde. started a little bit later. Gloria a Dios. Glory be to God. Ok, vamos a tratar de terminar. We're going to try to finish. Esta es la última en esta mañana. This is the last one this morning. Estamos hablando de los fundamentos de la doctrina, de la disciplina. Speaking about the foundations of the La discipline. primera cosa, The first thing, ¿a quién vamos a aplicar disciplina? to whom we're going to apply discipline. Ahora, Correcto. si alguno llamándose hermano. If anybody calling himself a brother, Ahora, la otra cosa now the next thing. es, ¿qué dijimos? Let me see. ¿A quién debemos disciplinar? Eso To estamos viendo. whom we should discipline. Entonces, ¿y cuál es la causa de la disciplina? What's the cause of the discipline? Y luego ahora, Now, lo que el hermano Branham dice, what Brother Branham says, que la disciplina pertenece a la casa de Dios. that the discipline belongs to the house of the Lord. Escuche, Listen,
Mateo 18, 17. Matthew 18:17. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. ¿Quiénes son la iglesia, hermano? Who are the church, my brethren? Jesús lo dijo. Jesus said it. Esto es verso 20. This is verse 20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, For where 2 or 3 are gathered Ahí es. together in my name, ahí estoy en medio de I ellos. am in the midst of them. Esa es la iglesia. That's the church. Ujú. Amen. Los que se congregan en su nombre. Those who are congregating in their name, in his name. Y esto es importante. And this is important, my La brother. disciplina para uno de nuestros miembros The discipline for one of our no members, va a venir de un apóstol, it won't come from an apostle. no va a venir de un obispo, It won't come from a bishop. no va a venir un líder de un compañerismo de iglesia. It won't come a leader of a fellowship of churches. That's right. La disciplina para un miembro de esta The iglesia discipline for a member of this church va a venir will a come través through de lo que el hermano Branham llamaba what Brother Brian called la iglesia local. the local church. Amen. Yo he visto a creyentes en este mensaje I had seen believers in this message que cuando tienen problemas con miembros en la iglesia, that when they have problems with members of the church, escriben a la voz de Dios they write to the voice of God para que ellos le digan qué hacer. for them to tell them what to do. Completamente equivocado. Completely wrong. La disciplina pertenece a la iglesia local. The discipline belongs to the local church. Es lo que el hermano Branham dice. Lo que Branham says. Párrafo 276. Paragraph 276. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo chapter 7 2. Esta iglesia está edificada sobre la soberanía de la iglesia local. This church is built upon the sovereignty of the local church. Escucha, hermano. Listen, my brother. Esto es muy importante. This is very important. Palabras sencillas y claras. Simple word but clear. La iglesia está edificada This church is built sobre la soberanía upon the sovereignty de la iglesia local. of the local church. Escucha, hermano. Listen, Dice de la iglesia. of the local church. No dice del pastor local. It doesn't say of the local pastor. El pastor no es el soberano de la iglesia. The pastor is not the sovereign of the church. Oh, Lord. Un miembro no es el soberano de la iglesia. A member is not the sovereign of the church. El miembro que tiene más dinero, The member that has more money. la mesa de diáconos, The deacons de board. deacon board. Ajá. Ellos no son el soberano de la iglesia. They are not the sovereign of the church. Es toda la iglesia. It's all the church. Todo el cuerpo de creyentes. All the body of believers. Esa es la iglesia. That's the church. Escuchen, Right, ya amen. Listen. a la puerta. The key to the door. Párrafo 8. Paragraph 8. La iglesia es soberana. The church is sovereign. Lo que la iglesia dice, eso es. What the church says, that's what. Esa es la iglesia. If it's the church. Esa es la democracia de la iglesia. That is the democracy of the church. No, hermano, yo soy republicano. No, my brother, I'm a Republican. No se confunda. Don't get confused. Dice el hermano Branham Brother Branham says que hablando de política, that speaking about politics, de republicanos y demócratas son corruptos. Republicans and Democrats are corrupt. Y si usted basa su vida en eso, And did you base your life upon está that? basado en arenas You movedizas. base upon quicksand. El hermano Branham dice Brother Branham says que democracia, that democracy, demócratos, Democrats, significa el gobierno del pueblo. means the government of the people. El hermano Branham dice Brother Branham says que la democracia solo funciona entre cristianos. that democracy only works among Christians. Amen. That's right. Así es. That's right. Porque los cristianos tienen un rey. Because the Christians have a king. Correcto. Ellos tienen un gobierno diferente. That they have a different government. Pero el rey está en el cielo But the king is in y heaven. nos envió su palabra. And he sent his word. Pero nosotros acá en la tierra, But us here on earth, como iglesia local, as a local church, podemos We can practicar la democracia. practice democracy. La iglesia local The local es church una democracia real. is a real democracy. Es lo que el hermano Branham That's dice. what Branham says. La soberanía de la iglesia. The sovereignty of the church. La iglesia en su totalidad habla y eso es todo.
The church in whole speaks, and that's all. Y eso nos gusta. And we like Porque that. no tenemos obispos, ni jerarquías, ni capataces, ni nada por el estilo que nos digan esto, aquello, lo otro. Because we have no bishops or hierarchies or overseers or so forth to tell us this, that, and the other. Es el Espíritu Santo en la iglesia quien habla. It's the Holy Spirit in the church does the speaking. ¿Ve usted? You see? El rey habla The king a speaks través de la reina. throughout the queen. Through Ajá, the through the queen. queen. Through the queen. Entonces es Dios So, mismo it's God himself el que establece a la who iglesia established the Local. church, the local church, como el tribunal más alto, as the highest courthouse. courthouse. Ajá, escucha. ¿Cómo se llama ese? The Supreme Court. La Corte Suprema. Ajá, the Supreme Ajá. Court. La Corte Suprema es la iglesia. The Supreme Court is the church. No lo digo yo, I don't say it. lo dijo Pablo. Paul said it. Primera de Corintios 6:1. 1 Corinthians 6:1. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Wow. Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unjust and not before the saints? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Do ye not know that the saints shall judge the world? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? And if the world shall be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? ¿O no sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? Know ye not that we shall judge angels? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? How much more things that pertain to this life? Vean, el Tribunal Supremo de Dios es la Look. iglesia local. The Supreme Court of Law, the Lord, is the local church. Pero Pablo agrega una cosa más. Now Paul adds one more thing. Porque en la iglesia siempre hay un miembro Because in the church there's always a member que no quiere aceptar el That- juicio de la that they iglesia. don't want to accept the judgment of the Y church. dice, yo no creo que en esta iglesia And they say, I don't believe that in this church haya alguien que pueda hacer un juicio justo. there's somebody that can do a right judgment, a fair judgment. Yo creo que se van a poner del lado de mi enemigo. I believe that they're going to take the sides of my enemy. Entonces, por eso es que yo no busco al pastor. That's why I don't seek the Porque él pastor. no me va a favorecer a mí, sino que va a Because favorecer al he otro. won't have favoritism for me, he will have favoritism for the other. Siempre hay una persona que no confía en el juicio de la There's iglesia. always a person that doesn't trust the judgment of the church. Pero Pablo habló de eso. But Paul spoke about that. Esto es el verso 5, This is 1 verse Corintios 6:5. 1 Corinthians 6:5. Para avergonzaros lo digo. I speak to your shame. ¿Por qué? Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Is it so that there is no a wise man among you, no one that shall be able to judge between his brethren? Entonces salta la persona The person jumps. y dice, no Pablo, no hay nadie. No, Paul, there's no one Aquí here. solo gente injusta. Only unfair people is in here. Entonces Pablo le responde, So Paul answers. verso 4. Verse 4. Por tanto, si hubieras de tener juicio de cosas de este siglo, If then ye had judgment of things pertaining to this life, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. set them to judge who are least esteemed in the church. Esteem. Para que tú veas For you to see que el juicio de la iglesia es mayor que el juicio del mundo. that the judgment of the church is greater than the judgment of the world. Que no sea el pastor el que juzgue. Let it not be the pastor the one who judge. Toma al miembro más tonto Take the foolish of the members, y ese que te juzgue. and that will be your judge. Porque el más tonto entre los cristianos Because the foolish of the Christians es más sabio que este mundo. is wiser than this world. Así es. Wow. That's right, amen. That's right. That is the truth. Así que por eso Pablo dijo, That's why Paul said, les estoy diciendo esto para que les dé vergüenza. I'm telling you this for your shame. For you to be ashamed. Oh, ¿cuál es el propósito de la disciplina? What's the purpose of the discipline, my Esta es brothers? otra base. This is another basic. El propósito de la disciplina The purpose of the discipline. es too much. Sorry, are you with me? ¿Todavía están conmigo? Are you still with me? Sí, amén. Yo estoy feliz. I'm happy. Ok,
Ok, ya estamos aquí, salgamos de este problema. We are here, let us get out from this issue. De todas maneras está haciendo frío afuera. Anyways, it's cold outside. Y después de esto se quedan platicando con compañeros. And after this, you stay outside speaking with Así fellowship. que les voy a robar un poquito de compañeros. So I'm going to steal a little bit of No, fellowship. no, esto es broma. I'm kidding. Lo haré muy rápido. I'm going to do it quick. Pero es que tomo mucho tiempo leyendo las But I escrituras. take a long time reading the scriptures. Porque yo no quiero que usted solo decirlo, But I don't just want to say sino que it, usted lea la palabra. but I want you to read the word. Escuche, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Listen, what's the purpose of the discipline? ¿Para qué se hace? What is it made? Mateo 18:15. Matthew 18:15. Mire, este verso lo hemos estudiado bastante. We have studied this verse a lot. Y no logramos salir de ese verso. We're not able to get out No from this hemos verse. pasado ni siquiera el verso 16. We haven't even passed to verse 16. Todavía estamos en el We 15. are still in the 15. Por lo tanto, si tu hermano pecare contra ti, Moreover, if the brother shall trespass against thee, y ve y redargúyele entre ti y él solo. go and tell him his fault between thee and him alone. Si te oyere, has ganado a tu hermano. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Ahí está el propósito. That's the purpose. Jesús mismo lo dijo. Jesus himself said, Tenemos que ganar a nuestro we hermano. have to gain our brother. El propósito de la disciplina The purpose of the discipline no es expulsar a un is not to pecador, expel a sinner, avergonzar a una persona, to make a shame a person, humillar a un enemigo. to humiliate an enemy. No es demostrar que nosotros No. somos santos Is not to show that we are holy y que el otro es un and that the pecador. other one is a sinner. No es tomar autoridad y poder, It's not to take authority and power como que si nosotros no creyéramos Dios. as we believe ourselves gods. No, ese no es el propósito. No, that's not the purpose. Es para que el hermano que ha caído It's for the brother that had failed regrese a la santidad back to the holiness y a la comunión con and to the Dios. communion with God. Ese es el That's the propósito. purpose. Sí, amén. Gálatas 6:1. Galatians 6:1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, Brethren, if any man be overtaken in a fault, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal. ye which are spiritual, restore such as one. Esta disciplina es para restaurar. This discipline is to restore. Pero también Pablo dio una advertencia. But also Paul giving them Con el- a warning. Con el espíritu de mansedumbre. In the spirit of meekness. No como That's orgullo. right. Not with pride. No creyendo que tú eres más. Not believing that you are more. No, tienes que No. hacerlo con You have humildad. to do it with meekness. Porque tú eres pecador también. Because you are a sinner also. Porque tú That's right. también naciste en pecado. So you were born as well in sin. Y tú puedes ser el siguiente que reciba disciplina. And you can be the next to receive discipline. Así dice Pablo. That's what Paul Con el says. espíritu de mansedumbre, With the spirit of meekness. considerándote a ti mismo, porque tú también no seas tentado. That's right. Considering thyself, let thou also be tempted. Entonces, mire, todos nacimos en pecado. We're all born in sin. No hay uno santo entre There's nosotros. no one holy among Es el us. Espíritu Santo It's the Holy el que está Ghost entre nosotros. which is among us. Pero si yo estoy luchando But if I'm fighting la the batalla battle y no he caído, and I haven't failed, es mi it's obligación my obligation levantar al que ha to caído. raise the one who has failed. Sí, amén, amén. Correcto. Hermano, vamos siguiendo al general de 5 My God, estrellas. we're following the five-star general. Somos soldados. We are soldiers. Tenemos la armadura de We Dios. have the armor of God. Si un hermano cae, If a brethren fall la down, ley del ejército the law of the army, that's es right. no dejamos atrás a No man left compañero. behind. El que cae, The lo one levantamos. who rising up. Porque tenemos que seguir. For we have to move forward. That's right. Ese es el propósito. That's right. That's the purpose. That's ¿No es right. maravilloso? Isn't it that glorious? Sí, amén. That is right. Amen. No Glory quiere to decir God. que yo no voy a caer más It adelante. doesn't mean that I'm not going to fail a little bit over. Pero cuando yo caiga, But when I fail, aquel a quien praise yo God, ayudé the one who I va help, a ayudar a mí. help me. That's right. Amen. That's the truth. Amen. Santiago 5:19. James 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad Brethren, if any of you do err from the truth, y alguno le convirtiere, and one convert him, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. that's right, let him know that he which converted the sinner from the error of his way
shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. ¿No ve que esto es maravilloso, hermano? Isn't this marvelous, my brothers? Hablar sobre la disciplina no es algo horrible. Speak about discipline is not something Es la horrible. cosa más hermosa. It's the most glorious thing. Amen. Proverbios 11:30. Proverbs 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, The fruit of the righteous is a tree of life, y el que gana almas es sabio. and he that winneth souls is wise. Así que si tu hermano peca So if your brother sins, y él te oye, and he hears you, has ganado a tu hermano. you have gained your brother. Amen. Cuando hablamos de la palabra ganar, When we speak about the word gain, estamos hablando como de dinero, we're speaking about like money, algo que tiene mucho valor. something that has a lot of value. Por eso no dice lograste ayudar a tu hermano. That's why it doesn't say you achieved to help your brother. No, dice ganaste. He said you gained. Porque cada hijo de Dios, Because every single children of cada God, hija de Dios every daughter of God tiene un gran valor para has a Dios. great value to God. Amen. 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 Hermano, si uno de la iglesia, If one of the church, hombre o mujer, men or women, cualquiera de nosotros, anybody of us, un miembro, un ministro, a member or minister, cae, fails, camina en pecado walks in y se sin, aparta de and Dios, gets away from God, es como perder un hijo, is as to lose a child. es como perder una hija. It's as to lose a daughter. Yo he escuchado iglesias I have heard churches que le dicen a sus miembros, that say their members, si usted no está contento aquí, vaya. if you are not happy here, go, leave. Ajá, es verdad. Nadie es irreemplazable, Nobody's irreplaceable, irreplaceable. irreplaceable. Amen. Si usted se va, otro va a If venir. you leave, another will come. ¿Ve usted cuánto amor tiene por You las see how almas? much love they have for the souls? That's right. Eso no es el verdadero significado de la palabra iglesia. That's not the true meaning of the word church. Mire, en el reino de Dios, In the kingdom of God, nadie puede tomar el lugar de otro. nobody can take the place of another. That's right. Amen. Dice el hermano Branham, Brother Branham said, Moisés se fue huyendo al desierto. Moses flee to the desert. Digo, él no quería hacer la voluntad de He Dios. didn't want to do the will of God. Allá lo fue a buscar. He went to the desert to look for him. Pudo hacerlo cuando tenía 40 años. He could have done it when he was 40 years old. Pero Uh-huh. huyó hasta que se hizo un viejito de 80. But he flee until he was an older man of 80 years Y old. ahora que le dolía la espalda And y now no that podía he caminar, got hair and he couldn't walk. pero tenía que hacer la voluntad de But he Dios. had to do the will of Porque God. nadie podía tomar el lugar de Because Moisés. nobody could take the place of him. Jonás Jonas, se fue corriendo. he flee, he went running. Y Dios pagó una ballena para que lo trajera de And regreso. God paid a well to bring him back. Porque nadie puede ser reemplazado en el reino Because de Dios. no one can be replaced in the kingdom of God. That's right, amen. Escuche esto, hermano. Listen to this, my brother. Si un hermano entre nosotros, If a brother among us, un hombre o una mujer, a man or a woman, cae en pecado y se va fails in al sin pecado, and they go to sin, Dios puede traer 10 personas más a la God iglesia. can bring 10 more people to the church. Pero eso no va a sustituir a esa persona. But that won't take the place of that person. Que- Sácalo. Amen. Amen. Oh, hermano, no quiero que usted pierda esto. I don't want you to miss this, my brother. It's okay. Amen. It's okay. Oh, poor baby. Hey. Escuche esto, hermano. Listen to this. Nadie puede ser reemplazado. Nobody can be replaced. Piensa en su familia. Think of your family. That's right. Si uno de sus hijos muere, If one of your children die, piensa en eso, hermano. think of this. Si uno de sus hijos muere, If one of your children die, ¿cuál es su actitud? what's your attitude? No hay problema, tengo otros hijos. Nobody, doesn't matter, I have more children. Yo solo pienso en que uno de mis hijos muera y comienzo a llorar. I start thinking about if one of my children die and I start crying. No, That's yo right. tengo más, no hay No, problema. I have more. There's not a problem. Y puede ser. And it can be true. Los hijos de Job murieron The children of Job died. That's y right. Dios le dio 7 hijos And más. God gave him 7 more sons. Pero cree usted que él dijo, oh, qué bueno, That he said, oh, it's ya good. tengo otros 7. I had 7 more. No,
No. El hermano Branham dice que en esta mañana That in this morning, Job está abrazando a sus 7 hijos allá en el cielo. he's holding his children over in heaven. Amen. Porque él presentaba a sus hijos That's delante right. de la sangre. Because he will place his children before the blood. That's right. No hay manera de reemplazar un hijo. There's no way to replace a Porque child. cada hijo es único. Because every child is unique. Podemos tener 10 hijos después de We ese. can have 10 children after this. Pero one. ningún hijo, But aunque sea muy bueno, it doesn't matter if he's too va a good. reemplazar a aquel que murió. We replace that one who died. That's right. Pues es lo mismo en la It's iglesia, the hermano. same thing in the church. Cada hermano, cada hermana en la Every iglesia brother, every sister in the es church is único. unique. No hay dos igual que There's no usted. two like you. Y yo quiero que usted esté allí. And I want you to be there. Y todos queremos And we all a cada want hermano y hermana allí. every brother and sister there. Parte del cuerpo. Because it's part of the body. Jesús mismo lo enseñó de esa Jesus manera. himself teach it in a way. En el mismo capítulo 18, In the same chapter 18, verso 12. verse 12. ¿Qué os parece? How things Si be. tuviese algún hombre 100 ovejas If a man had 100 sheep, that's right. y se descarriase una de ellas, ¡una! And one of them be gone astray. ¿No iría por los montes dejando la 99 a buscar la que se había That descarriado? he no leave the 99 and go into the mountain and seek the which Y is si, gone astray. y si acontece hallarla, de cierto os digo, que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. And it shall be that he find the verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep than of the 99 which were not astray. Praise the Lord. Amen. Mira el siguiente verso. Look at the next verse. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Even so, it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish. Esto fue lo que Jesús dijo This is what Jesus said antes de hablar de la disciplina. before speaking about discipline. Por eso, si tu hermano te oye, That's habrás why ganado a tu if your hermano. brother hears, you have gained your brother. Amen. En el reino de Dios, In the kingdom of God, uno vale tanto como 100. one is worth as much as 100. Señor. That's right. That's right. Amen. Pero, oh, los santos y las mujeres santas del But Señor, the men and holy women of the Lord, cuando una persona, un hombre, una mujer when a man or cae en woman, pecado, they fell in sin. o se sienten tan ofendidos, They feel so offended porque ellos son tan santos, because they're so o holy. deberían cortar a ese They have hermano. to cut that person. That's right. Eso fue la actitud del hermano del hijo pródigo. That was the attitude of the brother of the Prodigal son. prodigal son. Uh-huh. ¿Recuerda el hermano caído? You remember the fallen brother? Yeah. Pero cuando él regresó But when he come back, y había en la casa del padre una gran fiesta, and in the house of the father was a great feast, él pensó que su hermano no merecía eso. he thought that his brother didn't deserve that. Él pensó que su padre no debía poner valor en ese pecador. He thought that his father shouldn't have placed any value on that sinner. Él creyó que él era más He valioso que believed su that he hermano was more worthy than his brother, y no quiso entrar a la fiesta. and he didn't want to enter the feast. That's Entonces right. el padre salió. So the father came out. Él le dijo, vente, estamos esperando en la We're fiesta. waiting for you in the feast. Él le dijo, no, And he said, no, porque yo siempre he sido fiel. because I have always been faithful. Yo no he sido un pecador. I haven't been a Yo sinner. nunca he caído. I have never failed. Siempre he estado en la I iglesia. have always been in church. Y por mí nadie se goza. And because of me, nobody Y a este rejoices. pecador todos And le to the ponen sinner, atención. everybody pays attention. Uh-huh. ¿Sabe qué le contestó el Do you know padre? what the father said? Hijo, pero si es que tu hermano se había muerto. My child, but your brother was dead. Y ahora está And now vivo. he's Es alive. necesario que hagamos It's fiesta. needed that we do a feast. Lucas 5:17, 5:7. 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, que de 99 justos que no necesitan more arrepentimiento. than over 99 just person which need no repentance. Cada cristiano, Every Christian, hombre o mujer, man or woman, tiene
un gran valor has a great value porque es parte del cuerpo de Cristo. because they're part of the body of Lo Christ. leímos el culto We pasado. read it in the last service. Si un miembro tiene dolor, If a member has pain, todo el cuerpo lo siente. the whole body feels Y si it. un miembro está And bien, if a member is todos good, los miembros están all the bien. members are good. Porque somos un cuerpo. For we are a body. Usted le dice, You say, oh, me cortaron un brazo. oh, they cut my hand. No hay problema, tengo otro. Ah, it doesn't matter, I have another one. ¿Diría usted eso? Would you say that? Me perdí un dedo. I lost a finger. Ah, no hay problema, tengo Oh, 9 it más. doesn't matter, I have 9 more. No, aunque este dedo sea feo, Even if this ugly finger, even if the finger is ugly, yo lo quiero allí porque es parte de mi I cuerpo. want it there because it's part of my body. ¿Dicen amén a You eso? say amen to that? Amen. Oh, cuando yo estaba leyendo esa escritura, When I was reading this scripture, recordé una pequeña historia que me contaron cuando era niño. I remember a little story they told me when I was a child. Había un joven que era pobre There was a man that was poor. y estaba muy enojado He todo el was very tiempo. angry all the time. Todo el tiempo tengo que estar preocupado. All the time I had to be worried. Y allá anda la gente gastando dinero en todo And the esto. people is over there spending money there. Y yo trabajo. And I work. Yo soy un hombre honesto. I'm an honest man. Y siempre vivo en pobreza. And I always live in poverty. Y dijo él, oh, yo soy tan pobre. And he said, I'm so poor. Y él dijo, estaba a punto de echarle la culpa a Dios. And he was about to blame God. Pero un anciano sabio But an older man, a se wise man acercó a said, él y le dijo, got close to him and told him, o sea que tú necesitas dinero. it means that you need Y money? dijo, por supuesto, Of course. soy muy I pobre. am really poor. Ok, dijo He el, said, el "Okay." anciano, The older man said, okay, te cortaré este brazo I'm going to cut this arm y te daré $1,000,000 and I will por give él. you $1 million for it. Le dijo, es broma, ¿verdad? Are you joking, right? Yo no pudiera hacerlo. I wouldn't Okay. be able to do it. Necesitas el brazo. Okay, you need the arm. Te corto un ojo. I'm going to get out one of your eyes. Te doy $10,000 por I él. give you $10,000 for it. Dijo, no puedo. I know I cannot. Ok, te corto un pie. I will cut a foot. Le dijo, no, señor, no puedo hacer eso. No, I cannot do that. Y él le dijo, ¿ves qué rico eres? Do you see how rich you are? Todo lo que tienes Everything that es you más have valioso que todo el dinero que te he is estado more dando. valuable than all the money that I had offered you for it. That's right. La disciplina de Dios The discipline of God es para apartar a los cristianos del pecado. is to apart, To separate. to separate, Ajá. to separate us, the Christians from sin. Termino diciendo esto. I finish saying this. Gracias, hermanos. Thank you, my Por brothers, esperar. to wait, for waiting. Adopción, capítulo 2, Adoption, chapter 2, párrafo 104. paragraph 104. ¿Sabían que Dios no condena a un pecador por pecar? You know God don't condemn a sinner for sinning. Él lo condena por ser pecador. He condemns him for being a sinner. Si un pecador fuma un cigarro, Él no lo condena por ello. If a man smokes a cigar, if a sinner smokes a cigar, he doesn't condemn him for it. Él es un pecador de todos modos. He's a sinner anyhow, see? Él simplemente es un pecador. Él no tiene ningún pecado. He's just a sinner, see? He don't have any sins. Pero ustedes tienen pecado. But you have sin. Ustedes que son cristianos. You that's Christian. Noten, aquí Pablo está hablando a la iglesia. You notice here he's talking to the church, Paul. Perdón de los pecados. Forgiveness of sin. Pecados nosotros cometemos Sins. pecados. We commit sin. Right. Yes, yes. ¿No es esto asombroso? Isn't it this El amazing? hermano Branham dice que el pecado Reverend says a sin es una mancha negra is a black stain en un vestido blanco. in a white garment. That's right. Uh-huh. Los hijos de Dios han sido lavados, The children of God have been washed. han sido They have santificados been por sanctified la palabra y la sangre de Cristo. by the word and the blood of the cross of Christ. Si ellos caminan en pecado, And if they walk in sin, es una mancha en ellos it's a stain in que them tiene que ser quitada. that has to be washed out. Moved, Por eso es que removed. hay disciplina para la iglesia, That's why there's discipline for the church. porque tenemos que lavar ese For vestido. we have to wash that garment. El pecador no tenemos que lavarlo. The sinner, we don't have to wash him. Él ni siquiera es un vestido blanco, He doesn't even have a white garment. es un vestido negro. It's a black garment. Aunque usted lo lave, él va a Even if seguir you wash siendo it, negro. he will still be black. That's right.
pero vamos a lavar That's right. a un vestido blanco. For we're going to wash the white garments. Oremos al Señor. Let us pray. Amen. Padre Celestial, Heavenly te Father, pedimos que bendigas a cada uno. en we esta ask you mañana. to bless everyone this morning. Tú conoces nuestro corazón. You know our hearts. O haz que tu palabra sea una revelación. Let your word be a revelation for us. Que se quede en nuestro corazón Let para it siempre. stay in our heart forever. Que aprendamos estas grandes And lecciones. that we learn these great lessons. Que la palabra del Mesías se haga vida en nuestro corazón. That the word of the Messiah becomes life in our hearts. Padre, y que podamos poner en práctica tu palabra And that we can practice your en word nuestra iglesia in our local. church, in the local church. Padre, que todo esto nunca lo olvidemos. Father, that all these things we never forget them. Bendiga a cada uno de mis hermanos Bless every single one of my y brothers. ayúdanos a caminar And help us to walk en el camino de santidad. in the way of holiness. En el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor le bendiga. May the Hasta Lord luego. bless you all. Amen.